सेक्शन 168 BNS एक्ट ते आनी पयलीं आशिल्ले सेक्शन 149 CRPC केन्ना पुलिसीक दिसता जाल्यार कोण कसले कॉग्निजेबल ऑफेन्स करूं वयता जाल्यार तेजेन तेका एक नोटीस काडूं जाता सांगपाक तूं असले कॉग्निजेबल ऑफेन्स करूं नाका इतलेंच म्हूण हांवें पळयलां की तुवें सामकें सांगलें ते पुलीस स्टेशनां आपयतात आनी बसयतात मिटिंगां नाल्यार प्रोटेस्टां वचपाक दिनात ते हें रॉंग पुलिसीक खबर आसूं जाय की रायट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल रायट टू प्रोटेस्ट मस्ट बी पीसफुल प्रोटेस्ट इट इज ड्युटी ऑफ द पुलीस थिंगा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपाक पुलिसीन धांवूंक जायना आनी सांगूंक जायना ना ना तूं येतलो थिंगा त्रास करतलो थिंगा झगडी करतलो तूं कित बोवाळ करतलो ते प्रोटेस्ट कित प्रोटेस्ट जाता तेन्ना लोक कितें उलोवपा आहा ते उलयतले म्हूण तूं कितें आडायता तूं कसलो पावर आहा तेका बंद करपाक वचपा न्ही म्हणून आनी आनीक एक थोड्या लोकां पासून ते क्रिमिनल्स न्ही तेका हिस्ट्री क्रिमिनल हिस्ट्री म्हणल्यार हिस्ट्री शिटर पासून न्ही ते ह्या लोकांक कितें करून तूं आपयता केसो इन्फॉर्मेशन केसो इंटेलिजन्स कसलो रिपोर्ट कसलो असेसमेंट तुमी केला आनी ते आमी आतां मागूंक पडले आनी हो ऑर्डर करतात ते पुलीस असली ऑर्डर लोकांक बसयतात ते आमी इन्फॉर्मेशन कसली येयली ती आमी बेसीस मागतले आनी पुलीस ऑफिसर कोण नोटीस काडली ती आनी लोकांक बसयले ते हांव एक सांगता तुका म्हजे ऑफिसान आयिल्ले लोक हांव तुका लागीं आनी सांगले अशें जालें म्हणून हांवें तांकां सांगलें डॉक्युमेंट्स काड आनी डॉक्युमेंट्स काडटी आमी हायकोर्टान घातले फॉर वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 21 रायट टू लायफ एंड वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड वायोलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन्स एंड वायोलेशन ऑफ रायट टू प्रोटेस्ट आनी कोण पुलीस ऑफिसर आहा तो तेका रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक पडटली ही ऑर्डर काडली म्हणून आनी तेका पर्सनली पार्टी करतली आमी ते केसीन and we will ask for action against such police officer who is breaking the law under the guise of a notice under BNS Act. Sir, तुमका अशें दिसता की गव्हर्नमेंट मुद्दम ऑपरेशन जे आहा पळय तेंका टार्गेट करपाक करता कित्याक हालींच तुमी पळयलां की कोलवाडी पुलीस स्टेशनाचेर आनी पेडण्या पुलीस स्टेशनाचेर कितें जालां ते हेजेर तुमकां कितें सांगपाचें आहा एक पुलीस ऑफिसरान केलो जाल्यार म्हजें सांगूं जाता आसलें की हो पुलीस ऑफिसर मातशें तेका उमेद येयली लॉ एंड ऑर्डर सांबाळपाक हांव अशें करून करता बट हें पॅटर्न पळय जाल्यार दीस इज अ पॅटर्न पयलें कोलवाले पुलीस स्टेशनान टीव्हीचें कम्युनिटी मिटींग आसलो तेन्ना कोण स्ट्रॉंग ओपोनंट्स आशिल्ले ते आनी दे आर नॉट क्रिमिनल्स तांकां एकल्याक नोटीस काडली पुलीस स्टेशनार बसयले आनी तेका मिटिंगां वचपाक दिलो ना आतां दरगाली आयकलां 40-50 लोकांक पासून अशें नोटीस काडून तांकां पुलीस स्टेशनार बसयलो वचपा न्हू मिटिंगाक पुलीस कित्याक इंटरफियर करता आसले पुलीस कित्याक आडायतात इट हॅज टू बी एक पुलीस स्टेशन न्ही 2 पुलीस स्टेशन जाले आनी ह्या जाल्यार आय कॅन सी अ पॅटर्न म्हणल्यार कोण तांकां ट्युशन दिता कोण हायर लेवल ऑफिसर ट्युशन दिता तांकां आनी तो ट्युशन दिता जाल्यार हे ऑफिसर आयदर दे हॅव टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी देमसेल्व्स ऑर दे हॅव टू गिव टू द कोर्ट दॅट आमी डायरेक्शना प्रमाणे कोणागे व्हडल्या सुपेरियर ऑफिसर डायरेक्शना प्रमाणे आमी केला मागीर त्या ऑफिसरा पासून आमी पार्टी करतले and we will ask for action against that police officer, howsoever high that police officer may be. You can't trample upon citizens' fundamental rights. सर तुमकां आनी एक दुसरो प्रश्न विचारूंक सोदता जर तर खंयचे ग्रामसभेन एक रेजोल्यूशन घेतले जाल्यार ते पंचायत बॉडीन अमलाक हाडूंक जाय इज इट बायंडींग ऑन पंचायत बॉडी सो दोन सिच्युएशन्स आसात एक कंस्ट्रक्शन लायसन्स आहात तेन्ना एक 2012 मनोहर पर्रीकर सीएम जालो तेन्ना तेणें एक ओपिनियन घेयलो तेन्ना एजीचो आनी थ्रू टाउन प्लॅनिंग एक सर्क्युलर धाडलेलो दॅट एज फार एज construction licenses are concerned,
that Gram Sabha has no power, it is only the Panchayat body. And that is why Gram Sabha resolutions on construction licenses cannot be effective on a Panchayat body only in respect of construction licenses. Personally, I am against this because I believe Panchayat has to be a participatory effect, collective effect, and lokache of the villagers, because it's what the villagers want is what should be there for the betterment of the village. So I don't agree with it, but that is what is the circular right now. Till we get it tested in court of law, that is the position. ते सोडून दुसरे डिसिजन आमचे सनबर्न होस्ट करपाक or सनबर्न करपा न्ही आमचे गांवांत. If Gram Sabha takes a decision, Panchayat should not and cannot, in my view, try to overrule decision of the Gram Sabha, because the Gram Sabha knows what is best for its village. It will not be Panchayat body. Not like under section 66, there are specific powers for construction license vested in a Panchayat. Remember this. Section 66 of the Goa Panchayat Raj Act, Munta. Application दिवपा जाय, the Panchayat body will consider, not the Gram Sabha. केन्ना specific powers एकल्यागे हातीन दितात तेन्ना ते पावर दुसऱ्याने एक्सरसाइज करूंक जायना, दुसऱ्याने हातीन घेवपा जायना. म्हण असलो पावर ना तेन्ना आनी स्पेसिफिकली असले परमिशन दिवपाक पंचायत बॉडीक एक्सक्लुसिवली दिलो ना जाल्यार then I see no reason the Gram Sabha के resolution accept करपाक and follow करपाक mandatorily. So I believe that as far as decision relating to non-construction matters, I think the Panchayat body should accept the decision of the Gram Sabha, and in my view, it should be binding on the Panchayat body.